mulai sengka si ngaji ya, sengka si nyari ilmu, sengka pun si nyari ilmu. Fasalli alaihi arba'an li wafatihi, tulis sholatin nyirilah ngelakih kain kafan puntu paulo deje sabek kakatel pas sholatin. Dari madhabuna Imam Syafi'i ilmu syi'rah, malam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a fi dhullil jahli tula hayatihi, barang siapa yang tidak mau sengsara atau mencicipi kepahitan dalam mencari ilmu, atau tidak ingin mencicipi pahitnya mencari ilmu, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka hidupnya akan dalam kebodohan selamanya. Mun tak anda lesu nyari ilmu, tak anda lancak, tak anda lesu menghafal Al-Quran, tak anda lesu mengulang, ki tireng butuh bas. Artinya apa? Tak lancar bas. Paham? Untuk umpaman untuk memperdalam kitab, untuk ajar macam kitab kuning, kitab kundul, kitab putih, kitab napa boy. Pas anda lesu bian, kita kira bisa. Memang harus sengsara, harus usaha. Mentero sukses sah. Mulai sengke sing ngaji ya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, temu Imam Syafi'i, mulai sengka sing ngaji ya, sengka sing nyari ilmu, sengka pun sing nyari ilmu. Fasalli alaihi arba'an li wafatihi, tulis sholatin nyirilah ngelakih kain kafan puntu paulo deje sabek kakatel pas sholatin. Sholatul janazah rahimakumullah, sholatin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, arba'a takbiratin. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pengkajiri lagi. Mula sengke sing ngaji ambian, debuna Imam Syafi'i, tuli boja ngaki. Tuli boja apa artinya? Kila yang mate oleh Imam Syafi'i ampun. Menurut sengke sing ngaji ya, sengke sing ajar ilmu, yang mate odin, tak guna. Tak guna bas. Paham nabatan? Cek ngosok dai masa kok ika boleh matreng mate. Cek ngosok gagul, ngosok ka Imam Syafi'i. Si Imam Syafi'i si ada bu. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fasalli alaihi arba'an li wafatihi. Siapa-siapa orang yang sengka nyari ilmu, ki waktu remaja karena nikah, waktu mencari ilmu karena bian nikah. Sengkah biar yang sepone panghafal lagi Al-Quran sengkah, ngaji kitab kuning sengkah, ngaji kitab ria sengkah, sabuk pondok kecil sengkah, pangale kabut-kabut sengkah, pangale punya nyar sengkah, kabuncak sengkah, kabajur sengkah. Ya mula sengkah saya nyari ilmu. Ya bener debuna Imam Syafi'i. Dan apa? Fasalli alaihi arba'an liwafatihi, tuli puntuk makhluk jariah, tuli puntuk pas ngajak kita tanggana sholatul janazah, orang mate yang orang odi yang kemah mate oleh Imam Syafi'i, pantas sholatin Allahu Akbar, usolli sholatul janazah ala hadal maiti mun lake arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman Allahu Akbar maca Fatihah kelun, Allahu Akbar maca salawat, Allahu Akbar Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi, Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajra hadza fina ba'dahu wa fil lana wa lahu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tuli go puraki mas. Paham? Beni bahero ko puraki punten maksudnya dek guna nudi kini kebon. Udi kini bah dek guna. Tak ada guna jandeng Malaysia. Paham? Ibadah apa banyak ambian. Tapi tak uning kejarna ibadah dek guna nah. Dek guna nah. Banyak umpaman ibadah ahli ibadah, salat tahajud tak ambu. Mungkin salat duha tak ambu. Nah apa sih tak sejam kalau ibadah nah. Sunat, napa boleh si sunat, napa boleh si wajibnya si sunat tak ambal. Tapi tak uning kejaran nah. Betal ambian. Paham? Sakapina kelakuan tanpa ilmu mardudatun ikuan.
Itolak bi Gusti Allah. Mun tak uning cara abojeng tak uning. Napa saya baca tidak saya baca. Cara wudu ila tak uning kurang ngala wudu asa panje tak tahu. Abojeng. King la tak uning je dalam matu maknina. Napa kena nasar tabun ruku napa derem gula ben pian napa suci kalampi napa suci sarung. Mun la abojeng ida kunan gieu no. Karenyong sang nyong lat gula ben pian. Mun bolan urusan asa, urusan etaremah. Urusan etaremah ni urusan Allah. Ibadah na gula bayan etaremah apanje, pasan etaremah apanje. Sepenting gula bayan sampai usah, sepenting gula bayan sampai apa sah, sepenting gula bayan apa jeng. Tapi syarat taruh guna bagena patepak. Masalah etaremah oleh Allah urusan Allah kenika. Tapi urusan sah, urusan gula bayan. Sah apanje, bajeng gula bayan. Syarat sah ada mah bajeng. Kina rukun syarat kita patepak. Sini kan no. Bodoh orang abojeng tapi abengkang. Oh, iya tak asa kana. Mana bengkang? Jadi imam, pas bengkang molos. Asojud. Oh, Allah, hadur gelindur telur. Siapa sih hoso? Burin melehong, celeng molos. Apa? Ni mendeng bini jadi imam bah bengkang mulo sa kapinga bos. Anjir sa isari wi gula benembian kan senikah. Mendeng laki bah jadi imam bengkang mulos kana. Adur gelindur balang. Cepok lampada porak saboten. Porak. Mendeng bini jadi sa sendem wi gula benembian. Mangkan areng bini nikah areng laki tau le makmum gareng bini. Ana apa pola na? Gula benempian tak kira hoso amana mau magereng bini. Sing imamin reng bini betal sepeuh jeung gula benempian. Ana apa mak tak oleh reng laki ama mau gareng bini. Tak kira hoso. Keun suarana beukina takbir. Allahu akbar. Aku angen-angen gula benempian si ibun. Ya Allah suarana sapro ya. Masyaallah. Dan boleh tinla sujud umpamana. Wah tinla sujud sanika. Allah lebur bengkong agak tak kira pas Allahu Akbar ka Allah bian pas dia aub Allah iku pas tela ruku Allahu Akbar adut kelendut wow raja iku tak kira noh mangkana tak oleh reng bini jadi imam kang kuing imamin orang laki tak oleh reng laki bini mono reng bini amak mung reng laki oleh senikah paham beda tempat abang sebang beda cara abang sebang jadi toreh gula ben sampean pasemangat ke manin waktu kanto rogi mun tak lancar no rogi kan sudah 24 jam nenging atau kalaban Al-Quran. Ada program lain Al-Quran melulu. Hiu menembian menyanyiakan waktu kita habis. Tore bersemangat. Tak usah nampu ojeng mul pamangkat diaten kana ateh. Tanya aki ke ateh nembian tibi istafti qalbak atanya ke ateh nembian. Tujuan nembian utama ke kantone napa tujuan utama? Napa amain bola? Benih pas tak oleh amain bola no. Napa memperdalam silat benih bata oleh memperdalam silat benih beda waktona napa intara tedung napa intara ngimpok jarita napa tanya aki istafti qalbak napa mpian atanya ke ate mpian pah jawab ate iya kok entar kami deki baju entar ke baju kok ngafal aki Al-Qur'an kok malancar atau polo lagi pah laksana aki pas paham istafti qalbak coba tanya aki jadid niyatak setiap areh anyaren niat ambian engkau niat ngafal lagi Al-Quran kadana engkau niat melancar Al-Quran kadana areh mulai sadar dari aban tibi insyaallah tak usah jauh jenuh sing masjid sing ngaji ya sing ulang tak usah oje si setorna tak usah oje mulai berangkat dari ateh